محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب اللسان والكرم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رؤيت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد ذكره لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الذي من الظلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نسألك بذاتك وصفاتك واسمائك يا وحيد يا أحد يا أول يا آخر إلى أبد يا وجد كل ما وجد يا وهب كل عطية يا معبود أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد نبينا وشافينا محمد الذي جعل وسبب لكل ما وجد وعلى آله وصحبه الرشيدين ونهجنا على سبيل المحمود نسألك اللهم أن تتقبل منا من جميع عبادك ما صلوا وما لم يصلوا من أقوالنا وأعمالنا على انتقادك اللهم إننا لا نريد بما نقول من الذكر ونفعل من الأمر من الترك من النهي ومن من الكتاب ومن تقرب بينه من الأسباب إلى الوجه الكريم اللهم فما خالت ذلك بوساوس أنفسنا وتخيلة وخواطر قلوبنا وقواطر ذنوبنا فاغفر لنا ولا تجعل سببا لابطال أعمالنا وخيبة آمالنا وبفضلك العظيم وجودك العميم برحمتك يا أرحم الراحمين ونسأل اللهم أن تديم رضاك وفقك علينا وعلى والدينا ومشايخنا وذلك علينا ولتملتمس القرب منك بثلاث كشف الذين بك هذا والسامعين وأن تشمل والحاضر والقبول والبلغ والسول والمأمول يا رب العالمين اللهم نسأل أن تجدك بفرجك العاجل لطلب محلمنا الأضياق والأقدار وأن تجعلنا من الأسباب ما تخرجنا من ضيق هذا الدار لا سعة فضلك وكرمك يا عزيز يا رحيم يا غفار اغفر لنا ولوالدينا ولجميع منا ومن أمة نبيك المختار لتدخلنا في شفاعته وتحشرنا تحت لوائه وتشكرنا من جميع الدار القرار ونعوذ بك من
اللهم من كل باطل وعد وبلد وهنة وادية وشدة وعذلة وربة فتنة وعسر وجهل ومقت وفقر وكفر وردة ونعوذ بك من مدلة الدين ووجع العين ونعوذ بك من كل هم وهم وإلة وفضيحة والكد وقبل وفنشة وبدعة قبيحة ونعوذ بك من الاستدراج بالإحسان بعقوبة مصيبة في الأديان اللهم إنا نستغفرك أنت العبد عملنا ولا تؤاخذنا بعملنا وعمل بشد فضلك وكرمك وعفوك ومغفرتك تغمرنا ونسأل اللهم أن تشمل الحاضر بالمغفرة والهداية والعناية والرعاية والزهد والتوكل والإقبال وأن تفيض علينا وعليهم من رزق الحلال وسن الاستقامة والعافية من موجبة ندامة ونسأل اللهم أن تتفضل عليه بنيل كل ما في نفسه من الحاجة الخيرية وأن تغسل مكان فينا من الأثر الحسية والمعنوية ونسأل اللهم أن تجعلنا جمال هذا جمال محروما واجعلنا من رزق مكان فيكم من الشيئات معصوما ونسأل اللهم أن تتبع أعمالنا وقوانا وأخبارنا بحسن هتام بمحض فضلك وبيك من جعل رحمة للأنام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام في كل حدود ومن حد نفس عدد وفي المكان الدوام والحمد لله رب العالمين استجب دعانا يا الله ببركة الفاتحة. Di antara sunnah-sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah Nabi menyambut kelahiran atau kedatangan seorang anak nikah kala bertahnik tahnik pun bekerja tak masalah bon tiba tak masalah nikah silsilah tahnik sanad tepan nikah asampung deka Sunan Giri terus sampai dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam il hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal wasbi aswaji wa dzurriyyati wa ahli badan wa il hadratin sayyidina Imam Ali karramallahu wajhahu wa sayyidina Imam Ali Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Baqir wa sayyidina Imam Ja'far Shadiq wa sayyidina Musa al-Qafi wa sayyidina Ali al-Urid wa il hadratin sayyidina Ahmad bin Salim Muhajir bil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi wa il hadratin sayyidina ya Alwi Abdul Fadih wa il hadratin sayyidina Abdullah wa Azamat Khan wa il hadratin sayyidina Abdul Malik bin Alwi wa il hadratin sayyidina Abdul Malik wa ila hadratin sayyidina Ismail Ishaq wa Sunan Giri radhiyallahu anhum wa jami'al silsilatit tahnik radhiyallahu anhum wal hadratin jami'a ulil wal hadratin mashana wal mu'allimin alaina wal jami'a sallallahu alaihi wa sallam warhamhum wa'afi manhum syai'ul al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga-moga Syarif Hidayatullah bin anak saya serah bin Fikri moga-moga pada anak saya soleh sabak tidak kesempona baru saya selamat ibadah lebur keangkui nyari ilmu Islam ilmu agama dan dicinta ibadah jauh dari maksiat moga-moga ibadah lanjut umur kembang sisi halal bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah.
كاسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وفينا بك في مزيده يا ربنا لك الحمد لجلالك وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر المقدار العظيم. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرنا وأنفسنا وأهلنا وذريتنا وأحبابنا وأصحابنا ورحمة الله بالفكر وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم فيك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار نتوذي عين وذي باغي ومن ذي كل شر إلى شيء قدير. اللهم جمعنا بنا فالسلام وحققنا بتقوى الاستقامة وإذنا من مجيبة آدم في الحل والمال إنك سميع الدعاء واختم لنا منك بخير نصر الهاتف وقطي جمت اللاهرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربنا والعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب دعانا ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala jami'i ni'amihi adh-dhahirati wal batinati wal hissiyati wal ma'nawiyyah. Hamdan wa ni'amuka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi asma wa sifat wa ala washabihi wa sallim. Amma ba'd. Sebatan kula ta'zimi terhormati para bini sepuh kong langkong para bini sepuh sedari Tisa Kanto Tisa Benersep Kampung apa nih Kampung Termah Kampung Termah. Moga-moga kalau Allah Ta'ala bareng nasa saja dan cuma morgi bareng sehat. Wabil khusus tuan rumah Sohibul Bait sekeluarga Haji Zali Haji Ghazali sekeluarga, amin Allahumma amin. Juga ndak saja para cakanca si Rabu. Moga-moga saja nabi qabul hajah pada kuat iman Islam saja nah. Moga-moga kalau Allah Taala barengi kalau Allah Taala lancung umur lebih ibadah, amin Allahumma amin. Sakonik melemahkan bagian gula ajalah sakit tentang hikmah bagian kecil daripada hikmah atau fadail tentang adzikir. Allah Ta'ala dalam Al-Quran bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Walladzina amanu ben orang-orang sepada iman tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah paneka atena selalu tenang kalaban adzikir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandana paneka orang paneka beriman atena bisa tenang manabi emut dari Allah manabi adzikir. Jadi paneka manabi paneka asyik adzikir berarti paneka tanda paneka iman iyate paneka kuat. Tanda paneka iman kuat. Jadi tanda orang iman paneka sepaling nyata paneka atena selalu tenang dengan zikir ke Allah. Manabi tak zikir paneka kalau payah ke Allah sana apa menit, 5 menit, 10 menit, apa boleh sejam. Mereka pas tak nyaman. Pas tak nyaman terus dikira. Seakan-akan paneka ate paneka kering, seakan-akan rohani paneka kering.
Tapi mau nabi adzikir panika nyaman nikmat. Jadi ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub depan Allah taala engak-engak. Kalaban adzikir dekat Allah nika bisa ati tenang. Teti tenang nah panika orang mukmin kalaban engak dekat Allah. Ben adzikir dekat Allah panika juga bisa matenang ka ate. Teti mangkana panika manusia panika odi. Saestona panika parlo andi ketenangan. Parlo andi mutmainnul fil qulub. Parlo andi panika jiwa yang tenang. Karena manabi atena panika tenang pada parna perjalanan parau panika etase saja rajana ombak tapi kamu di panika seken. Dika insyaallah parau nika tauling. Parau panika cecer jelena asalkan kamu dinah panika juga panika seken. Kamu dini kan kodana aja sing anu setirah. Tapi ini kapan dibaratkan panika dikir panika setir. Aku mah tenang ate. Tapi manusia panika andi neka situng seanya jasad jasmani juga neka tak dapat dipungkiri butuh dengan berbagai macam kebutuhan. Misalkan jasad butuh deureun, butuh kalampi, butuh naungan. Neka daruri pon. Jat memang kebutuhan dasar jasad. Jaan se nakana mangkin ikojak sandang pangan papan. Sandang panikah rasukna dari sarung dari kalampi kaku nutupi aurat benika parintan Allah taala kaku nutupi aurat. Pangan panikah sedeur. Jukan panika deur panika memang ipakun sama Allah taala adeur halalan thayyibah. Jadi rukunna ibadah si paling kuat si bisa kuncina tarima tak tarima ibadah seseorang panika dari deureun apa halal apa punten. Jadi halalan thayyibah panika cat ipakun ban Allah mangkana Rasulullah panika adabu thalabul halali ala muslimin wajibah. Nyareh otaba nyareh ingon otaba berusaha kangku beren si halal dekat setiap muslim panika wajib. Tapi suatu kewajiban. Tapi pada nabi kan sampai panika Rasulullah panika dubu. Tapi man panika man yas'ali yadihi kal mujahid fi sabilillah. Orang si perangkat panika kangku nyare ingon keluarga nak kangku panika si halal tapi ki benih si haram. Kal mujahid fi sabilillah kata mujahid kata orang perang fi sabilillah. Nika kebutuhan jasad. Nika beda yang mana faktor jasad. Tapi panika jasad nika bisa tenang panika manabi kebutuhan setelah saya nyama primer panika kebutuhan primer panika terpenuhi nika darurir hajat. Terus panika juga panika manabi papan tahu saya jelas haki pon. Papan nika kenengan. Terus panika juga panika manusia panika keduan panika unsur seanyama rohani jiwa. Lejugan panika rohani butuh kebutuhan. Juga pun butuh panika deureun, butuh kut. Tapi Nabi manusia panika fi zaman akhir zaman-zaman mangkin nika banyak panika terlalu perhatian panika dek ka jasmanina. Maksud jasmanina nika tak usah beuleuy pon. Karena di jasmani panika di balik jasmani panika bersyahwat bernafsu. Lah nika saestona nika Allah taala nyipta nafsu syahwat panika benih cuba bunni untuk melanggengkan kehidupan manusia di alam dunia. Jadi benar kalaban benar syahwat panika manusia panika ada keinginan kanggo ada keinginan kanggo biologis kebutuhan biologis atau keluarga mana beda laki nika kanggo melanggengkan keturunan benih coba punten saya coba menabi terka ke Allah tak yatur kalaban aturan syariat misalkan
oleh nepo ada oleh cocok orang lah nikah tak yatur kalau aturan syarat nikah situ sah. Kebutuhan biologis disalurkan pernikahan tanpa modali nikah dan nikah situ sah. Nikah memang fitrah manusia ke. Lah terus panikah juga panikah yang terpenting juga manusia panikah unsur rohani. Unsur rohani nikah ada kebutuhan panikah gharizatul tadayyun. Kecenderungan keangkui beragama. Jadi suatu tujuan manusia nikah tanpa dipungkiri putusnya agama. Jadi seumpamanya pada faham komunis, yang mana komunis nikah faham si anti agama. Cek dorong otabe misalkan ormas-ormas otabe partai yang berhaluan kiri, si semak komunis, cek dukung. Dan ini kenapa? Karena mereka anti agama, menentang fitrahnya tibi, menentang naluri tadayunnya tibi. Sestona manusia kapiun itu butuh agama. Lema nabi kebutuhan gharizah, bahasa kita pegharizah, kebutuhan paneka terpenuhi, kebutuhannya biologis terpenuhi, manabi nikah bahasa. Kebutuhannya jasmani misalkan ada dari akal api terpenuhi, kebutuhan agama terpenuhi juga. Jadi makanya parlo kuda musuh sampai panika keduan anak panika pangaji panyari ilmu agama nika parlo benikun berat parlo farduh kuda musuh yang sebagai orang sepuh fardu juga panika kuda musuh sampai panika sana janapun tiba sama Nabi ta'onik panika ajar tentang agama. Apa? Karena nika kebutuhan yang mendasar. Tanpa kuda musuh sampai panika kebutuhan tak terpenuhi pakun odiin tak kira tenang. Tapi Nabi panika gharizah kebutuhan gharizah na panika gharizah tatayun tak terpenuhi. Kebutuhan agama nomor situng ilmu agama, nomor situng ilmu agama, ilmu dasar agama, terutama tentang masalah wudu, sholat, farduna wudu, batala wudu, batala sholat. Ini kan memang kutu oning wajib fardu ain. Pas melaksanakan hukum agama juga paneka bagian daripada kebutuhan kita dari satu tadayun. Lah nikah odi nikah bekal tenang. Lah napa boleh iman nak kuat, napa boleh keyakinan mantap dekat Allah Taala, iman nak kuat lah nikah. Selai panika juga ajar panika apa malangkeng dikir, membiasakan dikir, otabe banyak dikir, sering emut dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini puncaknya. Jadi Allah Taala panika nyebut panika ya ayat panika sestona puncaknya panika. Jadi saya pertama beri kebutuhan jasad, nikah naluri kebutuhan jasad panika memang ya harus terpenuhi, tak terpenuhi panika amat siap. Naluri misalkan lalake tibasa naluri turabiniat tidak tersalurkan azina. Jadi itu syaratnya. Jadi itu syaratnya. Atau bukan kelakuan semisal kalau berzina, homoseksual benar apa bila sibir benar sama denang. Itu syaratnya. Tapi memang harus terpenuhi. Jadi makanya ada kewajiban dekat sarang sepo, dekat ring sepo, terutama paneka manabi anak nikah besar. Kewajiban mensegerakan menikahkan. Jadi mana biar keluarga paneka jangan tos paneka umur 35 mana bina papol babini tapi mungkin paneka ropa-ropa na paneka gula tak pakai cocok undang-undang yang terakhir babini paneka kutu minimal sangat beres 20 tahun padahal paneka babini paneka dapuna Rasulullah paneka disegerakan untuk dinikahkan pelik disegerakan babini ini kan bisa pelik 15 bisa tak depak karena pelik ke orang babini paneka kan bisa paneka head paneka mana Nabi itu Imam Syafi'i paneka Imam Syafi'i di sinin
memang kaprana 14 tahun 15 tahun tapi di tis isinin sangang tahun bisa juga pernikahan disegerakan. Jadi pernikahan ini mensegerakan nikah lah. Pernikahan termasuk karena kebutuhan naluri manusia secara jasad lah, kebutuhan agama, kebutuhan ilmu agama, kebutuhan pernikahan tentang ilmu dini ya ilmu sebangsa lah. Nikah juga kebutuhan dasar. Jadi Nabi pernikahan tak ngaji kedua anak tak ngaji kira sepon pakun dosa tak diarahkan ke agama dosa pakun karena ada kewajiban yang tidak terpenuhi. Lega sempurna anak satu jokap kini ke puncaknya kaku mencapai ketenangan yang hakiki sempurna iman sempurna pangata kodok Allah nikah kasratuz zikri banyak adikir banyak ingat dok Allah Ta'ala. Napa boleh pas langgeng zikir. Tapi mana Nabi panika banyak zikir ke Allah Ta'ala ate panika bisa tenang. Tapi makanya zaman makin panika zaman orang ropak, zaman orang saleko, zaman orang panika posang kadang-kadang posang panika tak nemu alasan. Mana Nabi panika secara manusiawi secara besyariah tak nemu sedera malarat lako malarat anu sedera malarat misalkan ketika zaman lambok panika cak epon cari tanah ada reja ringking panika cak malarat pun ini kami jar wajar tapi kenapa nika tak bosan tenang sepuluh lambok panika tenang dari tenangan apa sana jan panika sepuluh lambok panika tenang diri seman Allah kan orang lambok panika menyentuh ujub menyanti astade seman Allah tak bosan mun mangkin panika katon bosan segala nyaman kita orang nyaman. Jadi kenapa benih kebutuhan nikah karena hawa nafsu. Itu misalkan andi bengkocong pon ganteng pon sogo ki orang ki orang anu ki orang nikah korona model lagi anu posan kadang-kadang mobil beli saya juta posan terus melihat posan terus tak ada tambuk tak ada anu tak ada bungkana helmi masjid. Tapi mangkana panika tu orang belum sampai panika mana bitor tak posan di kiki nikah zikir Allah. Jadi mana kita zikir ke Allah tak ada sambungan kasih besar kita pun bosan buktinya makin nikah banyak panika kadang-kadang coba sampai anak apa orang panika mak banyak saya narkoba nikah kan banyak orang yang tinggi kalangan selebritis kalangan artis kalangan orang kaya konglomerat saya pun segitu bodoh sanur bodoh kasajan karya ketenangan geng nyari ketenangan saya salah di luar aturan syariat sampai mana kita partaja sampai entare ke orang-orang syadu kemasya masyad kasa dugem kasa disko saya malam-malam kasa saya pun nyara pangalebur nyada hiburan kan hiburan ini kan anu naate kita bisa jalur salah benih hiburan tambah ropek tambah sopek karena apa zulumat ada masyad-masyad ini kezulumat kegelapan. Tapi semakin bermaksud hati semakin gelap, semakin jauh dari Allah semakin gelap, semakin abad panika tak ibadah misalkan semakin gelap, semakin panika abad panika semakin banyak ibadah semakin hati tercerahkan. Napa boleh sampai bisa zikir banyak zikir semakin tercerahkan semakin tenang. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang seiman hatinya selalu tenang kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemangkana kula mau sampean panika parlo ka angki panika usaha saya pertama mabenyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berganti usaha di antara iktisab, di antara usaha-usaha manusia, di antara usaha-usaha kita ka angki panika banyak zikir. Banyak emot kepada Allah taala. Saya kena perlu kula mau sampean panika juga panika ke acara zikir ngaji tentang zikir sampai pada talqin zikri
Tankin zikir maksudnya panika tonton zikir biasanya berlaku dengan thariqah di kalangan tasawuf. Karena ada guna riwayat Imam Syekh Al-Qurani kalam Syekh Yusuf Al-Ajami panika innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yulaqinu sahaba litasfati qulubihim. Saestona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika mentalkinkan kalimat-kalimat zikir dekat para sahabat litasfati qulubihim. Wa tuzakihim kaangkui abersee kaangkui mancuce hatena para sahabat. Jadi ate bersih, ate panika bersih, tenang. Jadi panika para orang tahu sahabat, orang sepokok nabi dari semana kau panika tenang. Montapar aja sampean panika ki seodi-odi tahun sabiteken nika tenang. Nika dari semana Allah ibadah. Zaman mangkin panika dari cuna ke Allah Ta'ala sanajan panika hidupnya panika serba mewah tambah tak tenang tambah bosan dan dari sepokoknya panika kadang-kadang pada istilah posang ilgena toleh jam posang ilgena jadi panika kalau benar pikir ke Allah Ta'ala panika identik okay? Identik kalau benar syukur dengan Allah manabi panika ate asyukur ka Allah pasti panika odin orang nikah tenang naga tenang jadi kalau ketenangan panika tak usah nyarepin ekstasi tak usah nyari tenten cukup ekstasi dengan Allah maksudnya cukup asyik maksud cukup panika kecintaan dengan Allah nika bagi para ahli tasawuf para ahli thariqah. Jadi abali pole panika kaangku abersee jiwa para sahabat Gusti Kanjeng Nabi panika mentalkilkan panika nonton dekat para sahabat jamaatan wa furada secara jamaah atau secara pribadi tentang kalimat-kalimat zikir itu nonton ban Kanjeng Nabi sehingga sampai makin panika bada tradisi sekocak istilah sanadil muttasil Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sanad tersambung urusan zikir dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan mulai misalkan mereka Imam Ali misalkan contoh pada seorang panika pemuda indal fata huwa Ali sesungguhnya pemuda nikah Imam Ali ki memang ki masa anu saya masuk Islam artinya saya nurut Kanjeng Nabi panika pernah matur dengan Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah dallani alayya aqrabu turki ila Allah wa ashaluha. Ya Rasulullah tunjuk akidah ka abdina jalan ka angkui paling gempang dan paling mudah kan ku cepat menuju jalan Allah. Lah menika pas buru panika buru esalkan berkanjeng Nabi ghammat ainaika ya Ali wasma' minni thalathan pas Rasulullah dabu kalimat tauhid panika telo kali pas nikah asal usul talqin lah dari Imam Ali panika sampai mangken jadi sanad panika semakin panika jadi panika nyama thariqah nika sistem metode atau bicara kan mas Allah gitu thariqah panika banyak jadi jelas sedikit di antaranya panika jadi thariqah qadiriyah jadi thariqah sattariyah jadi thariqah sadiliyah jadi thariqat khalwadiyah nikah sadajana bersumber bermuara dari sahabat Imam Ali karramallahu wajhahu. Ki suatu saat panika sujukan panika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panika secara pribadi juga mengajarkan zikir sirri, zikir khafi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi sampai makin panika jadi dikira jadi Naqsyabandiyah jadi thariqat panika misalkan Akmaliyah nika sedejana panika bermuara sanad dedeki nika neng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lah juga Rasulullah panika secara khusus pada Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan macam-macam. Le kata-kata istilah panika
Thariqah panika sestana jalan utawa metode. Panika jalan apa? Jalan kanggo nyari ridhona Allah. Jadi ada salah kita pun Allah Ta'ala wattabi sabilah man anaba ilayya. Noro aban sabil jalan lah. Jadi kata thariqah, sabil, sirat mereka satu napa? Satu kata. Makna jalan. Noro ajalna orang seabadi munib seabali anaba ilayya abadi kasengko. Ini kan Al-Quran. Kiku la yakin Syamdul Qadir Jailani orang seabadi Allah. Syekh Muhammad Bahuddin Naqsyabandi orang seabadi ka Allah. Syekh Abdullah Asy'ari juga penika orang seabadi ka Allah. Ben saterusah. Nika kalangan para munibin. Jadi kalau musuh sampai pandeka pun sorok norok langkah-langkahna para munibin. Lah segala enggak para munibin. Juga pandeka kata thariqah juga utawa sabil ya Al-Qur'an pandeka juga sirat. Hadza sirati mustaqimah. Arya jalan sing seloros. Jadi pandeka fualatin sulah jalan culun-culun sebanyak. Jadi panika ya Al-Quran juga panika sabil. Kalimat thariqah ya Al-Quran panika juga panika Allah Ta'ala panika adabu lawis taqamu ala thariqati fa asqainahum ma'an ghadaqa. Lawis taqamu seandainya mereka manusia panika istiqamah dalam jalanku ala thariqati atas jalan sengko atas thariqana sengko fa asqainahum ma'an ghadaqa maka sengko akan menuaikan nyelen lagi dek ka orang mereka ma'an ghadaqa nika iarte kalau bin Syabdul Qadir Jailani panika artis itu bagi orang ahli tasawuf ilmu laduni bagi orang biasa panika rizki yang melimpah maksudnya rizki sebarokah fa asqainahum ma'an ghadaqa. Letape panika meski Allah Ta'ala ada bicara nikah mana bi panika gabung ke thariqah cek niati kanggo nyari rezeki. Cek niati kanggo morana rezeki meskipun pun beda wa'dullah. Tapi si istiqomah lawis taqamu beda kan beda orang ngirek pun berat norok tapi tak istiqomah. Tapi nikah Allah Ta'ala nikah dagu lawis taqamu ala thariqati fa asqainahum ma'an ghadaqa. Nikah kalimat lejukan panika mengenai masalah thariqah zikir panika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu dalam kitab Mizanul Kubra halaman 30 sabagian cetakan 30 situng juz pertama. Dia kata Rasulullah inna syari'ati ja'at ala salasami'ah wa sittina thariqatan. Tang syariat mendatangkan madeten 300 sabidat thariqah. Ma salaka minha illa ma min ahadin salaka minha illa najah. Teman Kanjeng Nabi tidak ada seorang pun yang bersuluk atau berjalan di salah satu thariqah sabidat kelak kecuali Allah Ta'ala masalah. Ternyata nubuat terbagi dari Rasulullah SAW tabuna Rasulullah hadis Kanjeng Nabi terbukti. Jadi thariqah zikir panika jumlahna panika selung etong mangken panika 300 sabitakeun pun. Termasuk akhir thariqah pada akhirnya yang nomor ke-360 panika thariqah Tijani. Tapi 300 sabitak. Berarti memang sadaqallahul azim wa sadaqa rasul Nabil Karim benar Allah maha benar Allah juga maha benar juga apa sudah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La setelah sabitak panika satenya thariqah zikri. Jalan memang jalan mas makota ni banyak. Badal lebat banyak dikir, banyak solat, banyak baca Al-Quran, banyak puasa, banyak sedekah, macam-macam. Tapi cuman panika dengan Syabdul Qadir Jailani aqrabut turqi ila Allah wa asaluha thariqatu dzikri. Paling gampangna jalan menuju Allah nika jalan dzikir.
paling gampang paling mudahnya paling gampang lah. Jadi muka-muka kula sampean paneka bisa istiqomah zikir untuk mencapai tingkatan paneka mukmin. Jadi di antara paneka usaha kaku mencapai tingkatan mukmin yang hakiki paneka kalaban ate paneka selalu paneka zikir ke Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sehingga kena ate kula sampean paneka bisa tenang, jiwa bisa tenang karena manusia paneka tak satu aja suki kepi. Tapi menikah sokian panika melambangkan pas ketenangan punten. Cek saking kasukian panika bisa mencapai ketenangan. Yak tena panika para artis, para selebritis panika, orang-orang si kaya di luar negeri. Tak kira pada kasus bunuh diri kasan. Kalau bodoh artis panika paling terkenal di Amerika, terkenalan panika artis. Tak tenang dia. Bodoh orang paling kaya. Ternyata bunuh diri dengan hotel. Termasuk Jepang, tapi orang Indonesia tak kalah kuna madarat kan karena orang Indonesia nikah muslim beridentik berzikir. Entah kalau negeri kata-kata di pembantu tenang berkun. Kamu berdua orang kaya bandingkan peserta bos kalau negeri sobungkan Arab. Baku tadi pembantu tak lupa supir tukang sah. Entar ke Hong Kong kia bersih WC. Entar ke Jepang kia sapuan jalan jadi tukang sapo. Tapi tenang. Anak apa boleh beda iman, beda Islam. Jadi apa boleh sampai beda dikir lah kesempurnaan. Dan ini akan sempurna beda Islam. Dengan hadis ni Imam Bukhari beda iman, beda ihsan. Dekik mempunyai adikir nikah, ihsan nikah secara singkat nikah. Apa nikah? Ya Abdullah ka annaka yarah, wa ta'budullah ka annaka tarah. Pada sampian panika sareng kula panika nyempo Allah seakan-akan melihat Allah. Fa illam tarau tak bisa mulati seko besar. Kifainahu yarak saistana Allah mulati kula mususab. Lenika puncak dzikir. Can saya reng ahli tadi kok cak morqob. Nek kok maqamul ihsan dari hadis Imam Bukhari kasa. Tapi menabi penegak Islam, iman, ihsan pas setong. Le sampurna kodian. Sampurna kau dian, tenang kau dian. Tadi moga-moga ki bisa kalau sampean pandekat tadi ahli zikir sehingga pandekat Allah Taala cicil Al-Quran wa dzakirin Allah katsira wa dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang lalaki selebut zikir wa dzakirin Allah katsira wa dzakirati orang bebilik selebut zikir. Adallahu lahum, Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka, Allah janjikan mereka maghfiratan, pengampunan, maghfirah saya teroleh maghfirah Allah wa ajran azimah tor kenceran si agung dari sisi Allah. Amin Allahumma amin. Moga-moga tidak ahli zikir si istiqamah, moga-moga ngikeng ridwan Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam wa akhiran innallaha taufiq hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.